अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा वीडियो एडिटिंग कोर्स जारी है जिसकी आज हम क्लास नंबर 13 पढ़ेंगे और इस क्लास के अंदर हम घूमने वाला लोगो बनाना सीखेंगे। आप अक्सर न्यूज़ चैनल देखते हैं और या फिर किसी यूट्यूब चैनल को देखते हैं, वो साइड बार बार हमारे पास क्या लोगो घूम रहा होता है, वो आप किस तरह बना सकते हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम ये सीखेंगे। तो आज ये वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मास्टर को ओपन करेंगे तो आपके सामने एक ऐसी विंडो आ जाएगी, एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह आप पहले भी कोई काइंड मास्टर ओपन करते थे उसी तरह का ही नया इंटरफेस कोई भी नहीं होगा। आपने सिंपल क्या करना है, ये वाला जो मीडिया वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आना है आपने। ठीक है, और इमेज एसेट्स के ऊपर जाना है आपने। कोई भी कलर आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक आइकन मिल रहा होगा कलर का, यानी कि आप कलर चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ये वाला कलर ग्रीन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये वाला कलर ग्रीन आपने सेलेक्ट करना है, याद रहे। ये वाला सेलेक्ट करने के बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर एक नया ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये वाली जो कलर है ना, ठीक है, ये जो हमने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया हुआ है ये सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे हम अनसेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है ये वाला ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन इसका मतलब है कि ये जो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, अभी भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अभी आप ये देख रहे हैं आपको सामने 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं। तो इसके ऊपर आप जो पहला ऑप्शन है ये हमारे काम का है। ठीक है, बाकी भी काम के लेकिन अब फिर कभी पढ़ेंगे। आपने सिंपल कैप्चर एंड सेव के ऊपर क्लिक करना है। इसका मतलब है कि जो आपने कलर सेलेक्ट किया हुआ है इसका, या जो भी इमेज आपने सेलेक्ट की हुई है इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर होगा और आपके मोबाइल के अंदर गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये पहले वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे आपने कुछ सेकंड के अंदर ये आपकी एक पीएनजी मोबाइल के अंदर सेव कर देगा। ठीक है, तो अब हमारा जो काम है काइंड मास्टर का वो ख़त्म हो गया, यानी ख़त्म नहीं होगा, अभी हम करेंगे। लेकिन अब आपने क्या करना है, आपने अपना इंटरनेट पैकेज लगवा लेना या फिर किसी से शेयर करवा लेना। इंटरनेट आपके पास होना लाजमी है। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, प्ले स्टोर पर आना है। ठीक है, प्ले स्टोर पर आपने सर्च करना है 3D पे। अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप प्ले स्टोर पर आओगे, ठीक है, प्ले स्टोर पर आने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है, मैं अभी आपको बता देता हूँ ये। ठीक है, मैं अभी आपको ये मैंने सर्च भी किया हुआ है, पहले आपको समझा। ठीक है, ये वाला 3D फोटो क्यूब लाइव वॉलपेपर, ये आपने सर्च करना है। ठीक है, राइट करके प्ले स्टोर के ऊपर, दोबारा कह रहा हूँ 3D फोटो क्यूब लाइव, ये आपने सर्च करना है। ठीक है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारी एप्लीकेशन आएंगी। ठीक है, ये देख रहे हैं आपके सामने काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं। अब आपने कौन सी डाउनलोड कौन सी करनी है। ठीक है, आपने सिंपल ये वाली जो आपके सामने पहली एप्लीकेशन आ रही है ना, ये वाली। ठीक है, मैं भी आपको बताता हूँ। ये वाली जो है ये ऐड है। ठीक है, ये वाली जो आपके सामने आ रही है ना, ये वाली, ये आपने डाउनलोड करनी है। ठीक है, इसके ऊपर आप सिंपल क्लिक करेंगे। ठीक है, और इंस्टॉल कर लेना। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, 10-15 MB की ही है। ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद ये मैंने ऑलरेडी अपने मोबाइल के अंदर ये लॉगिन की हुई है, अगर आप ये देख लें। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसको ओपन करने के बाद सारा फीचर आपके सामने आ जाएगा। सिंपल आपने स्टार्ट नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, स्टार्ट नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर ऐड भी आते हैं, तो आप थोड़ा सा देख कर। सबसे पहले जो हमारे पास काम आता है, वो जो काम है हमारे पास कि आपने पहले बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। बैकग्राउंड हमने कौन सा सेलेक्ट करना है, बैकग्राउंड की पिक्चर हमने काइन मास्टर के अंदर कैप्चर की है। जब आपने पहले थोड़ी देर पहले अपने एक ग्रीन यानी कि पिक्चर हमने कैप्चर यानी कि स्क्रीन शॉट लिया था। ठीक है, वो हम सिलेक्ट करेंगे। आपने सिलेक्ट बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये वाला सिलेक्ट बैकग्राउंड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये ऐड आ गया, 2 मिनट आप वेट कर ले थोड़ा सा। ठीक है, दोबारा आप सिलेक्ट बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और अभी आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें ना, एक ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपने एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे बैकग्राउंड है, तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हमने अभी एक स्क्रीनशॉट लिया है ग्रीन स्क्रीन का। आपने इस प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है,
इस प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने की पिक्चर आ जाएगी जो स्क्रीनशॉट लिया होगा ना, वो आपने यहाँ पर ऐड कर लेना। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका बैकग्राउंड भी हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास बैकग्राउंड भी इसका ग्रीन ही बैकग्राउंड हमारे पास आ रहा है। तो सिंपल आपने ये प्लस वाले के आइकन के ऊपर क्लिक करके आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास रहेगा, आपने क्या करना है यहाँ पर बैक आ जाना, ठीक है। यहाँ ये वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और बैक आ जाना, ठीक है। और ये सिंपल बैक आने के बाद आपने चेंज फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है। ये जो हमारे पास चेंज फ़ोटो आ रही है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करो यार, फिर ऐड आ गया, ठीक है। यानी कि आप अपने लोगों के अंदर 6 पिक्चर लगा सकते हो, याद रहे, ठीक है। अभी ये मैंने ये जो पिक्चर ये वाली या ये वाली, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी पहले लगाई हुई। आपके सामने ऐसी पिक्चर नहीं शो होगी, आपके सामने एक ऐसी चाइल्ड्स की पिक्चर्स वगैरह शो होगी, ठीक है। तो आपने इसको चेंज कैसे करना है, सिंपल आपने इस पिक्चर जो भी आपके सामने यानी कि जिस पिक्चर की आपने चेंज करना है, अपनी पिक्चर लगानी है, अपना लोगो लगाना है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इस पिक्चर के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो गैलरी ओपन हो जाएगी, आपने अपनी मर्ज़ी की जो भी पिक्चर आपने सेलेक्ट करनी है वो आपने पिक्चर लगा लेनी है यहाँ पर, ठीक है। चले मैं यहाँ पर ये वाली लगा देता हूँ। तो अभी आप देखें, ठीक है, इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने डन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। और डन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको फिर ऊपर आइकन मिल रहा होगा टिक का, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। ये जो आपकी पिक्चर है यहाँ पर अगर आप देखें तो आपकी यहाँ पर पिक्चर लग गई है, ठीक है। मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ, अगर समझ ना आए बार बार वीडियो देखनी, बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ठीक है, आपने सिंपल इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अपनी वो पिक्चर ले ली जिसका आपने लोगो यानी कि घुमाने वाला लगाना है, ठीक है। मैं दोबारा ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप चेंजेस वगैरह कुछ करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और आपने सिंपल ये जो डन वाला ऑप्शन है ना, ये वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक कर, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने ये वाला ऊपर आपके सामने एक टिक ऑप्शन आएगा, ठीक है, ये वाला, इसके ऊपर भी आपने दोबारा क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका ये जो लोगो होगा ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, लग जाएगा। इसी तरह आपने सारी पिक्चर्स का ना अपना यानी कि जो लोगो होगा अपने यूट्यूब चैनल का या जो भी आपने वो लोगो यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है। लगाने के बाद आपने सिंपल बैक आ जाना है यहाँ पर, ये वाले, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आने के बाद आपने सेटिंग्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ये वाला सेटिंग वाला, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये ऐड मेरा आ गया, ठीक है। और सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। सभी कुछ सेटिंग आपने सेम रहने देनी है, ठीक है। जब आप इस ऐप को ड्यूली यानी कि पहली बार ओपन करेंगे तो ये वाला यहाँ पर होगा, ठीक है। ये वाला फ्री वाला सेलेक्ट होगा, मे भी आप ये वाला, ठीक है, इस तरह का सिलेक्ट होगा। आपने फ्री वाला नहीं करना, आपने करना है स्पिन, ठीक है। स्पिन करने के बाद आपने बैक आ जाना है, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आने के बाद आपने फ्रेम चेंज फ्रेम के ऊपर लगाएंगे, ये ऐड फिर आ गया यार, ठीक है। तो ये आपने फ्रेम चेंज के ऊपर अगर आप यानी कि अपनी लोगों के ऊपर कोई फ्रेम वगैरह लगाना चाहते हो, जिस तरह ये मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। वैसे जो वो लोगो आप स्टेटस वगैरह बना रहे हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपने चैनल के लिए बना रहे हो लोगो तो ये फ्रेम इतने खूबसूरत नहीं लगते, विदाउट फ्रेम ही आप चले, ठीक है। तो ये फ्रेम आप सेलेक्ट करें, उसके बाद आपने क्या करना है, ये सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, सेट अ वाल के ऊपर, वॉलपेपर, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। ये देख रहे हैं इंटरफेस, आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाए। अब की बार आपने पता ही क्या करना है, आपके ये जो मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर बताया है कि आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो आपने इस वीडियो की ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी, तकरीबन 10-15 सेकंड की या 1 मिनट की या 2 मिनट की, ठीक है। मैं अभी आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। ये मैं ऊपर आया, ठीक है, और ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर
تو آپ نے یعنی کہ پہلے جو ہم نے اسکرین ریکارڈنگ کی ہے، اسکرین ریکارڈنگ 10-15 سیکنڈ کی ہے، جو بھی آپ نے اسکرین ریکارڈنگ آن کی ہے، میں نے آپ کو پہلے آلریڈی کلاسز کے اندر بتایا ہوا ہے۔ اسکرین ریکارڈنگ کرنے کے بعد آپ کا وہاں سے کام ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کائن ماسٹر کو اوپن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میڈیا والے آپشن کے اوپر آنا ہے، آپ نے میڈیا پر آنے کے بعد آپ نے امیج ایڈسیٹس کے اوپر کلک کرنا ہے، کوئی بھی فی الحال پہلے امیج آپ نے کوئی بھی لے لینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو آلریڈی بتایا ہوا ہے، آپ نے کلر میں جانا ہے، ٹھیک ہے، جو ہم نے پہلے سلیکٹ کیا تھا گرین، ٹھیک ہے، اس کلر کو آپ نے گرین ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ نے اسکرین ریکارڈنگ کی تھی اپنی ویڈیو کی، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، میڈیا پر آنا ہے آپ نے، اور یہ جو آپ نے ہم نے اسکرین ریکارڈنگ کی تھی، ٹھیک ہے، یہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہم نے اسکرین ریکارڈنگ کی تھی، یہ آپ نے ٹائم لائن کے اوپر لے آنی، یعنی کہ آپ نے یہاں پر لے آنا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے تھوڑا سا جہاں پر آپ کی ویڈیو ہوگی اس کلر کو وہاں تک آپ نے کیا کر لینا ہے، بڑھا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، اس کو آپ نے پہلے بیک گراؤنڈ ریموو کرنا ہے، اس ویڈیو کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر آپشن ملے گا آپ کو کروما کی کا، ٹھیک ہے، یہ ہم نے آلریڈی پڑھا ہوا ہے، یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ بیک گراؤنڈ ریموو کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں کروما کی، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک بٹن آئے گا، اس کو آپ نے آن کر دینا ہے۔ اس کو آن کریں گے تو آپ نے اس کی اوپیسٹی یا جو بھی اس کا کلر ہے، یہ اگر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، میں اس کو آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے اچھے سے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے کہ اوپر والا کلر نیچے والے کلر سے مل جائے، ٹھیک ہے۔ میں فی الحال یہاں پر اسے ایڈجسٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ اچھے سے ایڈجسٹ کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، یہ دوبارہ، ٹھیک ہے، یہ ایڈجسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیک آنا ہے، بیک آنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک کراپنگ کا آپشن ملے گا، جو کہ میں نے آلریڈی آپ کو بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنی اس ویڈیو کو کراپ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والا جو آپ کے سامنے درمیان والا جو لوگو ہے نا، یہ والا سلیکٹ ہونا چاہیے، بس اونلی یہی والا، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے، یہ بیک گراؤنڈ، ٹھیک ہے، یہ والا، یہ جو بیک کلر کا ہے جو ہمارے پاس، سوری، یہ والا جو درمیان والا لوگو ہے نا، یہی ہمارے پاس سلیکٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اوپر سے بھی اس کو کراپ کر لینا ہے، میں بھی اس کو، ٹھیک ہے، یہاں پر اس کو کراپ کر لیتا ہوں، ادھر سے بھی اس کو کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ ہمارے پاس کراپ ہو گیا ہے، سمپل آپ نے اوکے کر دینا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے بڑا کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، لوگو تیار ہو گئے، میں بھی آپ کو اوپن کر کے یعنی کہ اس کو چلا کر کے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں، یہ ہمارے پاس کیا لوگو گھوم رہا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے، ایکسپورٹ کرنے کے بعد یہ آپ کی گیلری کے اندر سیو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے پھر اس کو کیا کرنا ہے، اپنی ویڈیو کے اندر لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ میں بھی اس کو ایکسپورٹ کر دوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے سمپل اس والے آئیکن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، اس کے اوپر آپ جیسے ہی کلک کریں تو آپ کی یہ جو ویڈیو ہے اس کو آپ نے ایکسپورٹ کر لینی، یعنی کہ اپنی ویڈیو کے اندر آپ نے سیو کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیو ویڈیو کے اوپر آپ جیسے ہی کلک کرو گے یہاں پر، ٹھیک ہے، یہ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا تو آپ کی جو ویڈیو ہوگی سیو ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو سیو ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، بیک آنا ہے، بیک آنے کے بعد آپ نے پہلے کیا کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے جس ویڈیو کے اوپر لگانا ہے، ٹھیک ہے، جس ویڈیو کے اوپر آپ نے لگانا ہے وہ ویڈیو آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ میں فی الحال اس کے لیے یہاں پر لوگوں کو ریموو کر دیتا ہوں، میڈیا میں آؤں گا میں، ٹھیک ہے۔ میڈیا میں آنے کے بعد میں یہاں سے ایک ویڈیو لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور چلیں یہاں پر ہم کون سی ویڈیو لیں، چلیں یہی والی ہم ایک ویڈیو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو میں نے پہلی ریکارڈنگ پہلے سے ریکارڈ کی ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ فار ایگزامپل یہ والی میری ویڈیو ہے کمپلیٹ، یہ والی میری ویڈیو ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں اس کے اوپر اپنا کیا لگانا چاہتا ہوں، لوگو لگانا چاہتا ہوں، ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ میں اس کے اوپر کیا لگانا چاہتا ہوں، اپنا لوگو لگانا چاہتا ہوں گھومنے والا، ٹھیک ہے، اپنے چینل کے اوپر، ٹھیک ہے۔ سمپل آپ نے دوبارہ لیئرز کے اوپر آنا ہے، میڈیا پر آنا ہے دوبارہ میں، ٹھیک ہے۔ وہ جو آپ نے ایکسپورٹ کیا ہے لوگو، ٹھیک ہے، ابھی میں نے بتایا نا کہ آپ نے ایکسپورٹ کر لینا اپنی ویڈیو کو، سیو کر لینا ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگو والی، اس کو آپ نے دوبارہ سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد اگر آپ یہاں پر دیکھو گے نا تو آپ کے سامنے یہ ویڈیو یہاں پر آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ دوبارہ آپ نے یہ وہی کام کرنا ہے، کروما کی والا، اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے آنے کے بعد آپ کو کروما کی والا آپشن ملے گا، آپ نے اس کو انیبل کر دینا ہے، انیبل کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اچھے سے، ٹھیک ہے، جہاں پر اس کا کلر وغیرہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہاں پر یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو چھوٹا کر لینا ہے، جہاں پر بھی آپ نے لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پر اس سائڈ بار پر اگر آپ نے لگانا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو سائڈ بار پر لے آئیں یہاں پر، اور تھوڑا سا میں اور یہاں پر کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس کیا لوگو ہمارے پاس لگ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگو لگنے کے بعد آپ نے سمپل اس ویڈیو کو میں ابھی آپ کو چلا کر دکھا دیتا ہوں کہ آپ کی یہ ویڈیو کس طرح لگے، یہ دیکھ لیں۔
تو اسٹوڈنٹ جیسے آپ اپنا کائن ماسک، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ ہمارا لوگو گھوم رہا ہے. اسی طرح آپ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے لوگو وغیرہ بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ ان باکس میں ایس ایم ایس کر دیجیے گا، آپ کو رپلائی مل جائے گا، ایڈمن آپ سے کانٹیکٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے. آپ کو کوئی بھی کویسچن ہو تو لازمی پوچھیے گا. اس ویڈیو کو آپ بار بار دیکھیے گا تو ہی آپ کو سمجھ آنے والی، ادروائز آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں والے والا. ٹھیک ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.